named Ananias, with his wife Sapphira, sold a piece of property, and with his wife's knowledge, he kept back for, him, for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? Verse 4. While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard it. Verse 6. The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. And Peter said to her, Tell me whether you sold the land for so much. And she said, Yes, for so much. Verse 9. But Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And a great fear came upon the whole church and upon all who heard all these things. Let's go now to later on in the same chapter. And I want to read verses 17 and 18. But the high priest rose up, and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy. Verse 18. They arrested the apostles and put them in a public prison. Verse 19. But during the night, an angel of the Lord opened the prison's doors and brought them out and said, Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. Verse 21. And when they heard this, they entered the temple and daybreak began to teach. All right, so today we are discussing Acts chapter 5. Here it is. And before we go into the chapter, I want us to remember that the book of Acts can be broken down into several layers. It's important to understand the way the book of Acts can be broken down so that we can understand this one chapter, chapter 5. The book of Acts, chapter 1, we went over it several weeks ago, about 4 weeks ago. It has to do with the author being Luke, a Levite, and he's writing this letter, this 2-volume letter. The first volume is the Gospel of Luke, and the second volume is the book of Acts of the Apostles. He's writing them to the same person, and that be Theophilus. Who is this Theophilus? According to Jewish historian Josephus, first century eyewitness, he is the high priest around the year 37 AD. Not only is he the high priest, and not only is he a descendant of Aaron, but he is also a Sadducee, which is a Jewish sect that believes in a literal translation of the first 5 books of Moses, known in Hebrew as the Torah. And it's important to understand that he does not believe in angels. He does not believe in the resurrection of the dead. This sect, the Sadducees, they do not believe in a supernatural worldview of the first 5 books in our Bible. And so Luke writes to Theophilus, this second volume, the book of Acts, to show him who is Jesus, what Jesus came about. And we find that in chapter 1, the very famous question the disciples of Jesus asked Jesus, the risen Jesus, Lord, will you restore the kingdom of heaven or the kingdom of Israel, in this times? And Jesus responds in chapter 1 by telling them to go and be filled with the Holy Ghost in the book of
Acts chapter 1, verse 8 or verse 9, in Jerusalem. And that's Jesus' way of saying, yes, this is the beginning of all of those things. The second portion of the book of Acts is chapter 2 to chapter 7. This covers the disciples in the city of Jerusalem. What's so special about Jerusalem? What's special about Jerusalem is that Jerusalem has Mount Zion. What's on top of Mount Zion? Anyone? It starts with the letter T. What's on top of Mount Zion? It starts with T. Anyone? It's the tabernacle. The tabernacle was built on top of Mount Zion. The tabernacle is the place, the dwelling place of the presence of God, the Shekinah glory of God, which dwelled in the holies of holies, the Ark of the Covenant, which was in the holies of holies, the two angels that covered the top of the Ark of the Covenant, or the Ark of Testimony, as some people call it. And so it was the place where people would gather and pilgrim, would go 3 times a year to celebrate the feast of the Lord. And it was a commandment to appear, for the males to appear 3 times a year during the feast, the first fruits feast, which is the feast of the harvest. It was Pentecost, which in Hebrew is called Shavuot, which is when Moses received the Torah written by the finger of God in Mount Sinai. And it was, I believe, in the Day of Atonement, which is when the high priest would enter the holies of holies and would present sacrifice for the nations and for the nation of Israel for their sin once a year. So chapter 2 to chapter 7 deals with the disciples of Jesus in Jerusalem. They're praying, they're fasting, they're filled with the Holy Ghost, and they're actually preaching in the upper room. Where's the upper room? The upper room is a location in the tabernacle. They're in the tabernacle preaching on the day of Pentecost. They're celebrating one of the feasts. So that has to do chapter 2 to chapter 7. Then the book of Acts goes from chapter 8 to chapter 12, which is another section between Judea and Samaria. The gospel starts to spread out of Jerusalem after people are filled with the Holy Ghost and they receive the message of the disciples. It goes to Judea, the southern kingdom of Israel. It goes to Samaria, the northern Israel, where it used to be the northern kingdom of Israel, where 10 tribes of the people of God had been lost and sprayed and mixed among other pagan nations and became Gentiles themselves. Then we go to chapter 13 or chapter 20 in the book of Acts. We find missionary trips by several of the disciples of Jesus, and we are introduced to a young man named Paul, and how he accepts the Lord and how he starts to speak about the message that Jesus came to give, he gave to his disciples. Then we enter to chapter 21 to 28, where there's more of Paul. The focus now becomes this figure, this Pharisee who is now reborn and has been baptized in the name of Jesus, is now a disciple of Jesus, is now an apostle of Jesus, which the word apostle in Greek means a messenger. He's now a messenger of Jesus, and he goes from city to city, spreading the gospel of Jesus Christ, first to the Jew, then to the Gentile, entering to different synagogues on Shabbat, and telling them and showing them through the scriptures, through the prophets, through Moses, through David, the Psalms, through other prophets, that Jesus is the King of Israel. He is the Messiah. He is the anointed one that we have been waiting for all this time. So the entire book of Acts can be divided and categorized in this fashion. And it's important that we understand that when we open the book of Acts and we start to read a portion of it, because if we don't read it in the context of how this letter is presented, we will never arrive at the original intent of the writer, and that is what we are after. We want to understand the scripture, the text, in what its original intent by the writer, this case, the disciple of Jesus named Luke.
So let us go on now to the first story that we read in chapter 5. It was a story of Ananias and Sapphira. And this is a very interesting story. It's a story that people don't quite understand. It's very hard to understand this story because to understand it, you have to look at it through the eyes of the author, Luke the Levite. You have to understand he was a Jew. He was a first century Jew from the Second Temple era. He was a man, and the Levites had the privilege and responsibility of knowing the Torah, the first 5 books of Moses. And their job was to be experts in the first 5 books of Moses. So when we read this book, we have to read it through his eyes. We have to see it through his experience. This is a Jew that went to Shabbat every Saturday. He went to synagogue. He studied the Torah. He read the prophets in Hebrew. He learned Aramaic. He probably had a scribe next to him that wrote as he spoke, or the letter. Most scribes in the first century were Levites themselves. And so it's important to understand this story. The story goes, this husband and woman have a property, and they sell this property, and they have promised to give the disciples of Jesus the income that's going to come in from this property. And the woman comes first before Peter, and she gives her portion, and then the man comes in and gives his portion. The problem is they don't give 100% of their income to the disciples as they had already promised. And so by doing so, they lie not to Peter, but to the Holy Spirit, and it ends up costing them their life. So what is this chapter about? Well, there's a few things that we need to understand about the story. The first thing we need to understand is that anytime there was a new king, either a king was born in the first century or a new king took over a land, it was a tradition. It was a Jewish tradition. It was an ancient tradition to bring gifts to the king. Just like we see when Jesus is born, there are 3 wise men that bring him a gift. It's a tradition in the first century. Anytime a new king arises, for people to bring to that king a gift. What is the idea behind that? The idea is this new king that is being born, or this new king that has conquered, he is the owner of all the land. He is the owner of all the gold. He is the owner of everything, of all the slaves of all of Israel. And so we want to bring him a gift, something that already belongs to him, so that we may gain good eyes or have favor in him. And so the disciples of Jesus understood that Jesus was the Messiah that had been prophesied by Moses. What does that mean? What does it mean to be the Messiah? He was meant to save everyone, but the term Messiah is a term that it's a term of kingship. It meant he is the king of Israel. So everyone, when they accepted Jesus Christ, or Jesus as the Christ, Jesus as the Messiah, Yeshua HaMashiach in Hebrew, then they were saying, we accept that Jesus, Yeshua, is now our Lord. He's now our King. Everything belongs to him. So we want to bring him a gift. We want to bring him something to honor him. And so this couple, Ananias and Sapphira, in chapter 5 of the book of Acts, had made a promise. They had promised. Habían hecho una promesa de que ellos iban a presentarle este regalo a Jesús, trayéndolo a los apóstoles, a Pedro y a todos ellos. Ellos ya habían hecho un voto. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el voto era un mandamiento. El mandamiento era que si tú haces un voto delante de Dios,
Tú tienes que traerlo a Dios. If you make a promise before God, you have to bring it. Si no traes ese voto, if you don't bring that promise, entonces eres digno de muerte. Then you are worthy of death. Esta pareja, Ananías y Zafira, habían hecho un voto. Sapphira and Ananias, this couple had made a promise to sell and bring to the feet of the apostles the income, the profit of this land. Ananías y Zafira ya habían hecho esta promesa delante de los discípulos de Jesús de traer y ofrecer las ganancias de esta propiedad en el libro de Hechos capítulo 5. Mire lo que dice Josué 7:11. Josué 7:11. Vamos rápidamente. Josué 7:11. Joshua 7:11. Dice, Israel ha pecado y también ha traspasado mi pacto que yo les ordené. Si han tomado del anatema y también han robado y también han metido y también lo han puesto entre sus enseres. Esta es la historia en el libro de Josué, la historia donde un grupo, una familia del pueblo de Israel toma algo que no les pertenece. Toman del anatema, de una nación pagana, y no lo traen delante de Dios, sino que lo esconden en su tienda y luego les cuesta la vida porque robaron, porque escondieron algo que no les pertenecía. So in Joshua chapter 7, verse 11, we find the story of the couple that stole something from God, that hid something in their tent, that did not belong to them, and it ended up costing them their life. So this is the idea of Acts chapter 5. Esta es la idea, una vez más, de Hechos capítulo 5, que Ananías y Zafira no traen delante de los discípulos lo que ellos habían prometido traer, sino que solamente traen una porción. They only bring a portion. Es importante notar, y miremos el verso de Deuteronomio 23:21. Look at Deuteronomy 23:21. Deuteronomio 21. Y es importante leer lo que dice Moisés, porque esto es lo que está sucediendo en el libro de Hechos capítulo 5. It's important to understand what Moses speaks about selling, about promising, making promises to God, and about bringing interest before the house of God, because this is what's happening in Acts chapter 5. Es importante tener en mente lo que dice Moisés, de las promesas que usted hace delante de Dios y de los intereses que usted va a traer o va a cobrarle a la gente, porque están escritos en la palabra y es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 5. Deuteronomios verso 21 del capítulo 23 dice, it says, cuando hagas algún voto a Yod-Heh-Vav-Heh, tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yod-Heh-Vav-Heh, tu Dios, lo demandará de ti y será por pecado. Could you read verse 21 of Deuteronomy 23? So, ¿qué es lo que está sucediendo? What is happening? Deuteronomio 23:21, Deuteronomy 23:21 says, dice, Moisés dice, Moses says, if you make a promise, bring it. Si haces una promesa delante de Dios, tráela. Si no la traes, te va a costar pecado, te va a costar la vida. If you don't bring it, it's going to cost you your life. It's sin. It's going to kill you. That's what Moses is saying. That's exactly what's happening en Acts chapter 5. Esto es lo que dijo Moisés, esto es lo que miramos con Pedro delante de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Es importante notar, it's important to know, de que ellos no tenían que hacer esta promesa. They did not have to make this promise. Ellos escogieron hacer esta promesa. This couple chose to make this promise porque amaban a Dios, because they loved God.
Amaban a Jesús y lo aceptaban como el Mesías. They loved Jesus and accepted him as the Messiah. Querían honrarlo. They wanted to honor him. Querían presentarle un regalo. They wanted to give him a gift. Sin embargo, however, cuando miraron el dinero, when they saw the money, se les hizo demasiado dinero. They thought it was too much money to give them. Y no lo trajeron completamente. And they did not bring it completely. Consequently, pecaron. They sinned. Y como pecaron, el pecado trajo muerte. And because they sinned, sin produced death. Y mira, leímos, and we read the story, que Pedro les dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Peter is a judge and he's reinforcing the word of God. Why have you lied to the Holy Spirit? Y Sapphira murió, and Sapphira died. Y luego Ananías murió, and then Ananias died. Como está escrito en la palabra de Dios por Moisés. As it is written in the word of God through the prophet Moses. And this explains the story. Esto explica lo que está sucediendo en la historia. Lucas ya sabía esto. Luke already knew this. Luke had grown as a Jew studying Torah, studying Moses. Lucas había crecido como judío y había estudiado lo que escribió Moisés. Así que para ellos esto es fácil de entender. For them this is easy to understand. Pero para nosotros, but for us, que no hemos crecido de la misma forma, that have not been raised in the same way, no es fácil entender. It's not easy to understand. Nos toma investigación. It takes us a little bit of studying to understand what's going on. The second story that I want to go over, la segunda historia que quiero cubrir en Hechos capítulo 5, es la historia de Pedro y Juan cuando son perseguidos. It's the story of Peter and John as they are persecuted. Leímos del capítulo 5, we read from chapter 5, de que fueron perseguidos, that they were persecuted. Fueron perseguidos por un grupo, una secta de judíos llamado los saduceos. They were persecuted by a group of Jews called the Sadducees. Y mire lo que dicen. Look at what it says en el verso 19 del capítulo 5, in verse 19 of chapter 5, it says de que cuando estaban ellos cautivos, when they were incarcerated, the angel of the Lord appeared. Dice en el verso 19 que el ángel del Señor se le apareció. ¿Quién es el ángel del Señor? Who is the angel of the Lord? Es una pregunta. It's a question that I ask you. ¿Quién es el ángel del Señor? Who is the angel of the Lord? ¿Dónde hemos visto esta frase? Where have we seen this phrase? Lucas está haciendo una referencia. Luke is making a reference to something else. ¿Dónde hemos visto el ángel del Señor? Where have we seen the angel of the Lord? Anyone? ¿Alguien? Está enfrente de ustedes. En Génesis 16:7 miramos el ángel del Señor. In Genesis 16:7 we see the angel of the Lord. In Exodus 3:2 we see the angel of the Lord. En Éxodo 3:2 miramos al ángel del Señor. En Salmos 34:7 miramos al ángel del Señor. En Psalms 34:7 we see the angel of the Lord. ¿Qué es el ángel del Señor? En hebreo, en el lenguaje original, in the Hebrew, in the original language, it doesn't say angel of the Lord. En el hebreo no dice ángel del Señor. Esa es una traducción, that's a translation. En hebreo, in Hebrew, it says el mensajero de Yod He Vav He. In Hebrew, it says the messenger of Yod He Vav He. Y la mayoría de las veces, majority of the times, when we look at the scriptures, cuando miramos las escrituras, cuando miramos los libros de Moisés, when we see the first books of Moses, el Pentateuco, the Pentateuch, the Torah, la Torah, o los libros de Moisés, son diferentes nombres que significan lo mismo. They're different names that mean the same thing. El ángel del Señor, the angel of the Lord, es la manifestación visible de Dios. It's the visible manifestation of God himself dwelling in an earthly vessel. Así que, ¿por qué hace referencia? Why is Luke making this reference? ¿Por qué está Lucas haciendo esta referencia? Porque está apuntando
because he is referencing, está apuntando que esta figura que salvó y sacó a Pedro y a Juan de la cárcel, this figure that liberated Peter and John from incarceration, es la manifestación, una de las manifestaciones de Dios. It's one of the manifestations of God. Es una figura que ya Teófilo ya sabía. It's one of the manifestations that Theophilus knew about already in the Torah, in the books of Moses. No es una manifestación nueva. It's nothing new. Simplemente está conectando los puntos para que Teófilo entienda. Luke is just connecting the dots so that Theophilus can understand. ¿Qué quiere que entienda? What does he want him to understand? De que Jesús, that Jesus, Yeshua, ya ha aparecido en las Escrituras. Jesus had already appeared and been manifested in the Scriptures. Luego dice, afterwards it says, en el verso 31 de Hechos 5, dice de que ellos mismos dicen de que el Dios de nuestro Padre, Luke uses this expression in text in verse 31, the God of our fathers. Esta es una expresión de Éxodo 3:15. This is an expression that is found in Exodus 3:15. Es una referencia de que Dios es nuestro Padre. It's a reference that says that God is our Father. Es una referencia de Moisés. It's a reference from Moses. Aquí hay otra referencia. Here's another reference that he makes. Colgado en un matadero. He was hanged from a tree. Deuteronomio 21, 22 a 23, Deuteronomy 21, 22 to 23. Y otra referencia, another reference that he makes, su diestra, his right hand, Salmos capítulo 110, verso 1, Psalms chapter 110, verse 1. ¿Por qué está haciendo todas estas referencias Lucas? Why is Luke making all of these references? Porque quiere que el autor, because he wants the recipient that is reading the book of Acts to know, quiere que el que lea el libro de Hechos sepa de que Jesús, de Jesus, no tan solo es el Dios que se le apareció en el desierto. He's not only the God that appeared to them visibly in the desert. No tan solo es el que sufrió por las consecuencias del pecado. Not only is he the one that suffered for the punishment of the sins of the people of God, sino que también es la diestra, but he's also the right hand of God. ¿Qué significa la diestra? What is the meaning of the right hand? Es una frase, it's a phrase that was given to the king. Es una frase que se le daba solamente al rey. El rey literal, el rey carnal, the literal king that sat down in the throne in Israel. El rey que se sentaba en el trono en Israel era la diestra de Dios. The king that sat down in the throne was the right hand of God. ¿Qué está diciendo Lucas? What is Luke trying to say? He's saying that Jesus is the right hand. Está diciendo que Jesús es la mano derecha, que Jesús es el rey, that Jesus is the king. Y lo está haciendo, and he's making it using the Torah, using the books of Moses. Lo está mostrando usando los libros de Moisés, lo que llaman la Torah. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Because there have been many false messiahs in the first century. Es importante porque había muchos falsos mesías en el primer siglo. Here are some of them. Aquí hay algunos de ellos. Falsos mesías, false messiahs. Judas de Galilea. Judas de Galilea was one of them. Era un falso mesías. He was a false messiah que no quería pagar tributo a Roma. He didn't want to pay taxes to Rome. Luego se levantó otro falso mesías. Then another false messiah arose. Se llamaba Simón Bar Kaba. His name was Simon Bar Kaba. Este era un falso mesías. This was a false messiah. Y trajo guerra contra Roma por 3 años. This false messiah had followers that fought against Rome for 3 years, according to history. Luego se levantó otro falso mesías. Another false messiah arose. Shevatei Zevi, que hizo milagros y publicó el nombre de Dios. This false messiah named Shevatei
Zevi was a Messiah that did wonders and miracles in the first century, and people followed him and he preached about God, but he was a false Messiah with miracles and wonders. Era un falso Mesías con milagros y con prodigios. Se levantó otro falso Mesías, another false Messiah came. Se llamaba Dositeos the Samaritan. Dositeos the Samaritan era alguien que estaba tratando de convencer a los samaritanos que él era el rey. He was a false Messiah that was trying to persuade the northern Samaritans that he was the king. Y hay más, and there are more. Así que en el primer siglo, in the first century, there were many people calling themselves Messiah. Había muchos personajes en el primer siglo que se llamaban Mesías. Jesús no era el único. Jesus was not the only one. Había unos que hacían guerra. There were some that made war. Había otros que hacían milagros. There were others that made miracles. Jesús no era el único. Jesus was not the only one. Pero Lucas escribe este libro. Luke writes this book to Theophilus, a Teófilo, para mostrarle, to show him, en el capítulo 5 que estamos estudiando, in chapter 5 of the book of Acts that we're studying, that Jesus, de que Jesús es el único que murió y resucitó. He's the only one that died and resurrected. Ninguno de los otros falsos mesías, none of the other false messiahs have risen. Ninguno de los otros falsos mesías han resucitado. Y esto es algo que Teófilos, this is something that Theophilus, as he's reading, he's struggling with. Esto es algo que el lector Teófilo está leyendo y está batallando. De eso se trata Hechos capítulo 5. That is what the book of Acts chapter 5 is about. Y termina el capítulo. And chapter 5 ends there. Mi pregunta para ustedes, my question for you today is, do you have any questions about Acts chapter 5? ¿Tienen alguna pregunta de Hechos capítulo 5? Porque el capítulo 5, because chapter 5 is different from the rest of the book of Acts. Es diferente al resto del libro de los Hechos. Con esta historia, with this story de Ananías y Zafira, about Ananias and Sapphira. Were you trying to, the messenger of the Lord, I'm trying to understand what the like the difference, messenger and angel, what were you trying to say? What I was trying to say is, we read in our Bible the term angel. It comes from a Roman idea, it's a translation. And we put this figure as someone that has wings and flies around, because that's the picture that we get in the West. But in the Hebrew, it doesn't have, it's not in a box. It's a messenger of God. It could be God himself. It's not a figure that has, that necessarily has wings and flies around. It many times in the scripture, it was God himself presenting himself as the messenger of God. Does that answer the question? So, la hermana preguntó qué significa la frase el ángel del Señor. Y la frase ángel del Señor es una frase, es una traducción que estamos leyendo, pero en hebreo, cuando usamos la frase ángel del Señor en español, estamos imaginándonos a una figura que tiene alas y anda volando en el aire. Y tiene que ser eso, pero en hebreo dice que es el mensajero del Señor. En otras palabras, no tenía que ser necesariamente un ángel, sino que muchas veces en las escrituras el mensajero del Señor era Dios mismo manifestándose en forma de hombre y haciendo el milagro o salvando al pueblo de lo que se encontraban pasando en ese momento. ¿Alguna pregunta? Any other questions sobre Hechos capítulo 5? Es un capítulo muy interesante. It's a very interesting chapter. Se entiende más, we can understand it better when
when we bring Moses, cuando traemos a Moisés y leemos esta escritura, and we read the scripture. Yes, a question. So basically, like the moral of this book, this story, is like, don't promise that you're going to do something, because then if you don't fulfill what you promised. Well, according to Moses, according to the book of Deuteronomy, and we read it, if you promise something and you don't fulfill it, you are in sin, which means it pushes you away from God and you're worthy of death. So like this is like representative of our daily walk, right? Like if in a physical sense, like here in church, like I promised that I was going to make the food, and I didn't make the food. Yes, So I'm in sin. you're promising something for God. You made a vow. You made a promise. No one forced you. And God says, you promise something, keep it, otherwise you die. Now, in Acts chapter 5, with the moral of the story is that Jesus is the king. Why? Because if Jesus is the king, then these people that broke the commandment should die. The reason they died is because Jesus is the king. If Jesus was not the king, they made a promise to the disciples of Jesus. If Jesus was not the king, then they would have broken no commandment and they would not have died. So their death is proof that Jesus is the king. And that's what Luke is trying to show to Theophilus. Because again, there were many false messiahs. Think about the high priest Theophilus. What is he thinking? He's like, oh, Jesus is just another one of these people that is claiming kingship. And Luke is saying, no, no, no. Jesus is not another Messiah. He is the Messiah. And here's the proof. Ananias lied and paid with their life. And her husband lied and paid with their life. Does that make sense? That's why their death is so important. It proves that Jesus is king. I read on verse 23, it says you should be careful to do what has passed your lips, for you have voluntarily vowed the Lord your God with your mouth. So let, if you make a vow, let's read it. wait, no, 22. But if you refrain from vowing, you will not be guilty of sin. So if as long as you don't vow you're going to do something, break it. It's better to not vow, basically. Like if you're not sure you're able to uphold something, don't just say it just to say it. Yes. That's not the point of the story of Ananias and Sapphira. You are correct. That's what Jesus says in the Gospels is don't make a promise you can't keep. Because once you make it, the stakes are very high. Now the word of God is at play. Because you brought the word of God by making a vow. Y dice Deuteronomio 21, 22 y 23, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y luego cuelga en un árbol, su cadáver se pasará. What passage did you read right now? Oh, 22. Deuteronomy 22, what? It was Deuteronomy 23. Deuteronomio 23, chapter 23, verse what? Verso 22. Mas si te abstenieres de formar voto, esto no será en ti pecado. Yes, that's exactly it. That's not the point of Acts chapter 5. What your question is more about Deuteronomy verse 22, chapter 23. But you need to know what Deuteronomy 23
says to understand Acts chapter 5. Hay que entender lo que dice Deuteronomio 23, versículo 22, para entender Hechos capítulo 5 y la historia de Ananías y Zafira. La llave, the key, para entender toda la Biblia, to understand all the Bible, son los 5 libros de Moisés, are the 5 books of Moses. El libro que Jesús más repitió, the book that Jesus quoted the most, Deuteronomio. Pregunta, ¿tiene una pregunta, hermano? Correcto. Claro, lo voy a explicar, pero necesita repetición para poder entenderlo. ¿Okay? Dios es un ser invisible, sin forma, y Él habita fuera de la creación, en el mundo espiritual. ¿Está conmigo? ¿Okay? Y Él habló. Por primera vez su palabra salió. Esa palabra es Jesús. Por eso Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y luego en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. Así que Dios habló, y su palabra hizo la creación. Y luego Dios se manifestó. La palabra de Dios se manifestó, se hizo carne como nosotros. Y Él era esa carne, Él era el Mesías. Él era el rey de Israel. Al rey de Israel se le llama el Hijo de Dios. Se le llama la mano derecha. Se le llama la rama de Jesse. Tiene diferentes frases, diferentes términos que se usa para describir en la Biblia la manifestación del Dios invisible en este mundo, en la creación, como el Rey. Es el mismo Dios, pero la mano derecha, el Rey de Israel, es Rey aquí en la tierra. Es hijo aquí en la tierra. No quiere decir de que son dos, es uno, pero Dios es espíritu y Jesús es la manifestación del Dios invisible en la tierra. ¿Le ayuda o no? Está un poquito abstracto, creo que es la palabra, ¿verdad? Porque no pensamos de esta forma. Póngase a pensar en Génesis capítulo 1. En el principio, ¿qué hay en el principio? No hay nada. Nada, no existe galaxia, no existe universo, no existe la creación. No existe ni el tiempo todavía, estamos en la eternidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y luego en el capítulo dice, y Dios dijo 10 veces. Y Dios dijo en el primer día, y fue esto. Y Dios dijo, y fue lo otro. Y Dios dijo, y Dios está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y cada vez que Dios habla, cada vez que sale palabra de su boca, se forman los peces, se forma el hombre, se forma el mar, se forma la creación, etcétera, etcétera, etcétera. La diestra. Sí. Sí. En el libro de Apocalipsis dice
Dice Juan que Él está a la diestra de Dios. Ahora, no piense como católica, no piense con la Trinidad, no hay Trinidad en la Biblia. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Qué quiere decir la diestra? Quiere decir de que Dios, el Dios invisible, se hizo visible como carne, como usted y como yo, y estando en la condición de carne, recibió dominio y poder de Dios Padre. En otras palabras, la carne de Jesús, la vida de Jesús recibió toda autoridad aquí en la creación, de la misma forma que Dios tiene poder sobre todas las cosas. ¿Sí me está entendiendo? Le voy a dar le doy un ejemplo para que pueda ayudarle. Dios Padre es como el océano, mucha agua. Pero si yo traigo un vaso aquí de agua, ese sería como el Dios, como el Hijo. Es la misma sustancia, es agua, pero no está mostrando todo su poderío. No podemos poner toda el agua del océano, del mundo, en un vasito de agua. Solamente vamos a poner tantito, porque no cabe. ¿Sí me está entendiendo? Pero es el mismo ser. Es el mismo Dios. No son dos, no son tres, no son cuatro. Nosotros miramos dos o tres porque venimos de la tradición católica. Y el catolicismo nos enseñó a mirar las cosas como ellos la entienden. Pero no hay católico cuando la Biblia fue escrita. ¿Ok? Jesucristo le dice a los discípulos continuamente que solamente su Padre sabe el día y la hora. Cuando Él estaba siendo bautizado, Él no está siendo bautizado por perdón de pecados, porque no cometió pecado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Si uno estudia ese pasaje, Él está siendo, ¿cómo se dice? Ungido. Está siendo ungido para comenzar su ministerio aquí en la tierra, como lo que Él vino a hacer. ¿Se me está entendiendo? El Espíritu Santo se apareció ahí para que lo vieran los discípulos, para que fuesen testigos, que es el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo no es un pájaro, eso no dice la Escritura. Dice que se apareció como un pájaro. Esa es una metáfora, no era un pájaro. Sí, sí, porque sí hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no en Trinidad, no en diferentes personas. Exactamente, es correcto. Es como tener un vaso de agua, un vaso de hielo y un vaso de aire. Son la misma sustancia. El agua es H2O, el hielo es agua, es H2O, pero en diferente forma. Y el gas es H2O, es el vapor, pero en diferente forma. Cuando cambia de forma, cambia de propiedades. Le voy a dar un ejemplo. Un vaso de 1 litro de agua ocupa el vaso, toma la forma del vaso. Esa es una propiedad del agua. Un litro de hielo no toma la forma de un vaso. El hielo no se mueve, es rígido. Esa es una propiedad, es la misma sustancia, pero es diferente propiedad. El agua como gas tiene otra propiedad, toma la forma y se expande para todos los lados. Es la misma sustancia, es el mismo ser, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero con diferente función, con diferente papel de trabajo, con diferente propiedad. Como hijo, Él vino para reinar en la tierra como rey. Como padre, Él formó la creación, las estrellas, a usted, a mí, el universo.
Como Espíritu Santo, Él trae poder y capacidad para que nosotros podamos regresar a Él y queramos acercarnos a Él. ¿Sí me está entendiendo? Póngase a pensar de otra forma. Usted es una mamá, ahí está su hija. Usted es una mujer, usted es una esposa. ¿Son tres diferentes personas? No, son tres diferentes papeles que usted misma hace, ¿verdad? Pero es un ser. Así es Dios. Él hace diferentes papeles. Tiene diferentes roles en como Él se presenta a la humanidad, pero es un mismo creador, es uno solo. ¿Sí es cuando uno lee y estudia los profetas y uno estudia el hebreo, el lenguaje original que fue escrito en la Biblia, entonces esto se mira más claro. ¿Me entiende? Es más claro. Eh, eh, Uno de los discípulos en el Evangelio de Juan fue a Jesús y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Cómo tú me dices a mí, muéstrame al Padre? Dice, el que me ha visto a mí, al visto al... Porque ¿quién es Jesús? Pablo dice en la epístola a Colosenses de que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Ve lo que le acabo de decir? Juan dice en el Evangelio de él, como se lo dije hace unos minutos atrás, de que Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etcétera, etcétera. El problema viene para nosotros. Es cuando miramos ahí que Jesús está hablando con el Padre, o que Jesús está siendo bautizado y decimos, pues no que es uno, porque no entendemos cómo Él es uno. ¿Se me está entendiendo? ¿Por qué sabemos que no hay más de una persona, más de un ser? Porque la Biblia nunca usa la palabra personas en ninguna parte, en todas las escrituras, ni en inglés, ni en español, ni en hebreo, ni en arameo, ni en ninguna. Usa esa palabra. Esa palabra viene de la iglesia católica. ¿Se me está entendiendo? La palabra hijo, mano diestra, sí está en la Biblia. La frase Dios manifestado en carne está en la Biblia. La frase, la imagen del Dios invisible está en la Biblia. Si me estoy explicando, la frase mensajero de Dios está en la Biblia, o ángel de Jehová en algunas traducciones está en la Biblia. Pero nosotros no estamos acostumbrados a pensar de que Dios puede hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí me entienden? Y es ahí donde batallamos. Si estudiáramos las escrituras un poquito más, nos daríamos cuenta de que no más hay uno. Esa es una pregunta diferente. Sí hay seres creados de parte de Dios. Sí hay mensajeros divinos, espíritus creados o ángeles, como algunos les llaman. Sí hay ángeles que trabajan con Dios en la creación, y también hay ángeles que cayeron, y también hay ángeles que están en contra del plan de Dios. Hay varios que lo oponen, así como hay seres humanos que unos aman a Dios y otros rechazan a Dios. Sí hay. ¿Sí me entiende? Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios está hablando con un grupo de seres espirituales que llamamos ángeles. Él está diciendo, vamos a hacer al hombre
como uno de nosotros. ¿Qué significa a imagen de Dios? Significa que tenga dominio y autoridad sobre la tierra, de la misma forma que Dios y los ángeles tienen dominio sobre la tierra, sobre la creación. Y Adán fue hecho a imagen de Dios. Adán tuvo dominio, tuvo poder y autoridad sobre la creación de Dios y nombró a cada animal. Por eso somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos la autoridad de Dios sobre esta creación. Por eso podemos destruir o podemos edificar. Contesté la pregunta, hermano. Son preguntas importantes y profundas y complejas porque requieren indagar. Pero el secreto es de que no hay Trinidad ni catolicismo cuando la Biblia fue escrita. En el primer siglo no hay iglesia católica. No hay, la Trinidad no fue inventada hasta el año 325 y no fue aceptada hasta mucho después. La palabra Trinidad fue escrita por un hombre llamado Tertuliano. ¿Sí me entiendes? Cuando pensamos de que hay dos o tres, esas son ideas que traemos de la tradición de la cual todos crecimos, pero no están ahí. Por eso tratamos en estos 2 viernes de mirar las escrituras como la miraban los discípulos, como la miraban los apóstoles, como la miraba Jesús desde el punto de vista del primer siglo. Por eso Mateo 28:19, ir por todo el mundo bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo bautizaron los discípulos que escucharon esas palabras? ¿Cómo bautizaron todos? Usted lo sabe, en el nombre de Jesús, porque ellos entendieron de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y no dijo en los nombres, dijo en el nombre, que es singular, que es uno. Y ahí estaba Pedro, ahí estaba Lucas, ahí estaba Juan, ahí estaban todos los discípulos que en Hechos 2:38 se levantaron. Dice Hechos 2:38 que se levantó Pedro y con él los 11. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautizados de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No había desacuerdo, no había, había una unidad y un entendimiento completo y absoluto de que solamente hay uno. ¿Contesté la pregunta? Es una buena pregunta. Vamos a ponernos de pie en este día para hacer una oración y así quedar despedidos. Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, una vez más, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día. Señor, te pedimos que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.